Pomalo, ali samo malo slično Koleslav salati koju sam već pripremao, imam i video na kanalu. Ali daleko boljeg okusa. Drži cijeli dan, niste gladni, a lagani osjećaj u trbuhu. Okus je baš odličan, a relativno brzo je gotovo. Roštilj, to je grill tava, podesiti prilično jaku vatru bez ulja ili neke druge masnoće. 2 crvene slatke paprike, papir za pečenje, poklopiti praznim loncem, ne preteškim, na 5 minuta bez ikakvog diranja. Mora pocrniti s druge strane. Poklopiti da se potpari, lakše će se kasnije uguliti, znači ostaviti tako do upotrebe. 50 g majoneze, 15 g senfa, 200 g kiselog vrhnja, sok jednog cijelog limuna. Odlična opcija ako možda imate pri ruci pola male žličice sušenog kopra, netko kaže mirođije. Spremiti u hladnjak do upotrebe, znači oko 10 do 15 minuta. Mrkvu naribati, manji luk, ali ne prevelik, dimljena pureća prsa, oko 150 do 200 g je dovoljno. Kupus najbolje mladi, ali može i standardni. Oko 500 g. Sada se guli bez problema. Papar, malo soli, ali pripazite ne previše jer su dimljena pureća prsa ipak slana sama po sebi. Kuhana jaja. Po želji odozgora možete još na kockice narazjati istog mesa radi dekoracije i okusa. Malo rajčica, kukuruz šećerac, tanko narezati malo parmezana. Malo lasa bi bilo odlično da ga imate. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za više od 30 video recepata za razne vrste salata.